Hey bro, what are you doing? Oh, hi. I'm eating. Do you want it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Great. So, actually, if we in normal condition, there's no pandemic, maybe we can meet and talk each other in classroom. We can play, study, and sing together. But yeah, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hopefully the pandemic will be end. Jadi karena adanya pandemi, untuk program KKN seluruh mahasiswa Indonesia tahun ini dijalani dari rumah. Sebagai gantinya, untuk program kegiatan belajar mengajar di sekolah digantikan dengan pembuatan video pembelajaran seperti ini. I think it was explained by others, so let's jump to the material. I'm pretty sure that most of you know what present continuous tense is, from the definition and then the structure, and also the example or how to use present continuous tense. Jadi nggak usah dijelasin lagi kan ya, videonya udahan. Nah, gak dong, bercanda. Masih cuma minum. Okay, let's start from the definition. So, present continuous tense is a sentence that used to describe for action that happening now when we are speaking. Jadi pas kita lagi ngomong nih, di saat yang sama kejadian itu sedang berlangsung. Contoh, hey bro, what are you doing? Oh hi, I'm eating. Do you want it? Jadi di situ ada pertanyaan, hey bro, kamu lagi ngapain? Dan si Soeharto jawab, gue lagi makan nih. Lo mau? Jadi pas dia ngomong, di saat yang sama dia lagi makan. Gimana? Udah dapat gambaran kan? Jadi gimana sih rumus, struktur, atau cara menggunakan present continuous tense? Normalnya ada 3 jenis penggunaan kalimat dalam percakapan. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. And here is the structure. Jadi di layar ini rumus untuk present continuous tense. Ada struktur untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Mari kita breakdown bersama. Yang pertama, untuk kalimat positif. Untuk kalimat positif ada S atau subject plus auxiliary atau to be plus verb ing. For your information, what auxiliary is? Jadi auxiliary ini biasa disebut dengan to be. Buat yang belum familiar pasti masih bingung. Apa sih auxiliary? Oxford. Jauh banget. Jadi to be yang digunakan di present continuous tense ini is, am, dan are karena sifatnya present. Subject plus to be plus verb ing untuk kalimat positif. Dan untuk kalimat negatifnya cuma perlu ditambah not setelah to be atau auxiliary. Dan bagaimana untuk kalimat tanya? Untuk kalimat tanya tinggal dibalik auxiliary atau to be di bagian paling depan, kemudian subject plus verb ing tanda tanya. Untuk contoh kalimat, the cat as a subject atau kucing plus auxiliary or to be. Jadi kalau cat itu kan masuknya ke it, nggak mungkin I, nggak mungkin you, we, or they. Jadi masuknya ke he, she, it. Dan to be untuk he, she, it yaitu yes, is. The cat is eating. Jadi kucing itu sedang makan. We also can add time signal after verb ing. For example, the cat is eating now. Jadi kucing itu sedang makan sekarang. Pas saya lagi ngomong, di saat yang sama kucingnya lagi makan. And then kalimat negatif. Gimana cara membentuk kalimat negatif? Subject plus auxiliary or to be plus not plus verb ing. Misal untuk
contoh kucing tadi, the cat is eating. Kalau kita jadikan negatif, the cat is, after auxiliary atau setelah to be kita tambahkan not. The cat is not eating. Kucing itu lagi nggak makan. Itu untuk contoh kalimat negatif. Dan untuk kalimat tanya atau interrogative, auxiliary or to be plus subject plus verb ing. Jadi kalau dari contoh kalimat kucing tadi, auxiliary-nya pasti is. Is plus subject, subjeknya the cat. Is the cat eating? Apakah kucing itu lagi makan? Gampang kan? Gampang dong, paham harus paham. The cat is recording. Kucing itu lagi rekaman. Say something. Say something. Say something. Oh. How about verb ing? Verb ing itu hanya verb one atau kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Sesimpel itu, tapi nggak sesimpel itu juga. Contoh, go become going. Dance become dancing. Jadi cara nulisnya bukan danceing, tapi dancing, dancing. Bacanya dancing. And then start become starting. Die become dying. Eat become eating. Cut jadi cutting. Actually, there are some pattern or rules about how to add ing after verb one, depends on syllable and intonation. Jadi ada beberapa aturan atau cara menambahkan ing setelah kata kerja bentuk pertama. Jadi kayak tadi kan cutting. Kalau cuma verb 1 ditambah ing itu harusnya cutting biasa. T-nya 1, cutting, kakak tingkat. Jadi nggak semua kata kerja bentuk pertama bisa ditambah ing. Untuk nanti penambahan huruf atau perubahan huruf. Like die, D-I-E. Itu kalau ditambah ing kan harusnya dying. How to pronounce dying? I don't know. Oke, yang ini kita skip dulu, nanti kita bahas di akhir video. Saya yakin kalian pasti udah paham banget. Bahkan sebelum nonton video ini pasti udah paham banget, udah pintar banget, gak ngerti lagi. Seenak itu. Yuk coba kalian terjemahin 3 kalimat contoh di layar ke bahasa Inggris. A few moments later. Yay! Time is up. The first sentence. Rena sedang bernyanyi sekarang. Nah, sekarang itu time signal, tambahan keterangan waktu. Harusnya Rena sedang bernyanyi, itu saja udah cukup. Tapi biar lebih yoi ditambah sekarang. Rena sedang bernyanyi sekarang. Rena is singing now. And number 2. Saya tidak sedang memasak nasi goreng karena saya sedang rekaman. I am not cooking a fried rice. I as a subject, am as the auxiliary or to be, not untuk menjelaskan kalau kalimat negatif. Cooking, kata kerja plus ing, verb 1 plus ing, cook plus ing. Number 3. Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Apakah? Apakahnya pakai to be pasangan subjek mereka. Mereka itu they. Jadi auxiliary-nya they yaitu are. Karena kalimat tanya, jadi auxiliary-nya kita taruh di depan. Are they playing football? Kata kerjanya kan bermain. Play plus ing, playing. Are they playing? Main apa? Football. And for the last is the rules about how to add ing after verb 1. Seperti yang saya janjikan tadi, gimana sih caranya nambah ing pada verb 1 atau aturan untuk nambah ing pada kata kerja bentuk pertama. Kan kata kerja kan beda-beda tuh, banyak banget. Jadi untuk cara nambah ing setelah kata kerja tersebut pasti caranya beda-beda. Nah, karena waktu pembuatan video micro teaching ini nggak boleh panjang-panjang, aku nggak tahu nih ini udah jalan berapa menit. Cuma kita akhirin dulu sampai di sini. Buat yang tertarik untuk pembahasan lanjutannya, silahkan komen di bawah. Tapi nanti comment sectionnya tak matiin. Sorry if there are some mistakes.
Bilas I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.